सुवर्णरेखा नदी ना 12-13 वर्ष है मानसिक पूरण हो पुणी चलती खुशी आमर 8-10 जन आसछंती विश्वास अच्छी बोली तो आसुचे वर्ष को ना मानसिक पूरण है भी तो चलती खुशी ठाकुर भल लगुच काली आम राति 11 बुड़ी सकाल ढाले आ 400 जन लोक এইটা প্রথম থর আসুন না আগুর আসুন কোন বিশ্বাস বাবুঙ্ ঠারে যাকি এতে আসুଛନ୍ତି আমার ব্যাচ হচ্ছে 20-25 জন ଅଛି টোটাল 40 জন হব ଆଉ তোমার মুক্তেশ্বর কালি সকালে পানি উঠেছি ଏତେବେଳେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ସକାଳ 6ଟା কোন বিশ্বাস বাবুঙ্ ঠারে যাকি এতে ମହାଦେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମହାଦେବ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ଏବେ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ନା ଆଗରୁ କେବେ ନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି